स्टार्ट नाउ। अब हम इसको इधर रख देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, आटा डालेंगे। So many. I need to. Oops. Now, just I need my boy. Let's mix it up. Mix it up. Mix. Oh, like a circle shape. Mix it up. I'll play like Play-Doh. Then it's looking like a chocolate. I love chocolate. I make it chocolate waffles. अब अपन ये गुड़ डालेंगे। Wow, so many. This is like a snow. I know. Mix it up. We are making chocolate. Then I will be. Mommy gave me chocolate. Then mix it up. Oh, boy. अरे इजल अब क्या डालना है? Oh. What is that? What is that? I don't know. अब अपन चॉकलेट पाउडर डालेंगे। अब अपन बेकिंग पाउडर डालेंगे। Now mix that. Oh no. अब अपन कॉर्न पाउडर डालेंगे। Mix it up. Mix it up. Now दूध डालेंगे। अब अपन mix it up और करेंगे थोड़ा सा। अब अपन mix it up. Now butter. There's a butter. Oh, see. Mix it up. Then now we need mix it up. जब तक ये even नहीं होता है अपन को mix it up करने पड़ेगा। गाइस लोग अब अपन इनके अंदर डालेंगे। अब अपन कितना अच्छा हो गया। अब इसको वहाँ पे अब इसको डालेंगे। अब अपन को पहले जबान उठाने पड़ेगा, डालने पड़ेगा के अंदर। पर मम्मा पापा बस ऑन करेंगे, पर बाकी मैं इसके अंदर डालूंगा। फिर मैं मम्मा ने सिखाया, मैं ऐसे करके बंद कर दूंगा। फिर वो अपने आप बनते रहेगा। फिर अपन देखेंगे बन गया क्या, तो अपन निकाल देंगे उसको। फिर हो जाएगा। फिर अब खाएंगे। सामान हटा दिया। अब को थोड़ा सा तेल लगाना है उसमें। ये अभी हॉट है, अब को टच नहीं करना है। अब अपन अभी इसको डाल देंगे। फिर वो रेडी हो जाएगा। फिर अपन खाएंगे। Let's open it up. Oopsie. अब अपन तेल लगाएंगे और थोड़ा सा तेल। बस हो गया। खून उठाएंगे, डाल देंगे। मैं भर दिया, अब मैं डाल दूंगी। Oh my goodness! So many chocolates we made. One more डालूंगी। Oh, so tight more. Oh, did you? अब बंद कर देंगे अपन। Wait a second. लाइट अभी ऑन है, फिर बंद हो जाएगी। फिर अपन लाइट अब ओपन करेंगे। अब मम्मा इसको जबान को डाल दो। मेरे को वॉफल को रखना है। गाइस अब तो दूध चाहिए तो वो जबान से रखना है। अब उठाएंगे इसको। अब इसको जाकर वेट करेंगे। मम्मा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट दे दो मेरे
डेकोरेट करना है। अब आप इसको बंद कर देते हैं, डेकोरेशन करेंगे। अब आप सबसे पहले स्ट्रॉबेरी इधर इसके स्क्वायर पे। आई रेडी डैडी गो। हेल्प चाहिए क्या आपको? No, I will do it. ऐसा होते strawberries. ऐसे लगते strawberries अपन। इल्ली में ऐसे लग रहा। मैं हेल्प कर देता हूँ. No, I will do it. Don't worry. ओके. चॉकलेट सिरप का कैप खोल दूँ आप क्या लिए मैं? चॉकलेट सिरप का कैप खोल दूँ क्या? मम्मा ने खोल के दे दी, मैं ओपन कर सकता हूँ। कुछ तो हेल्प ले लो आप डैडी से. Okay, you can do it. Open it. Now I'm opening it. Unboxing it. Let's taste it. Work. बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं तो और कहूँगा। और गाइस मुझे भी तो दे दो. This is mine. This is not yours.